So today pupunta tayo sa it's like an autumn festival. Para siyang fiesta kasi it is done every year. So it's called Vašar here in Bosnia. Pero sabi ng husband ko parang ano daw, autumn festival. So ano siya, parang 8 kilometers, 8 minutes from our place. So pupunta kami doon, tapos merong mga ukay-ukay, may mga tinda, may mga pagkain, may mga lechon na lamb, tapos may mga tawag dito mga rides for the kids. So that's why kasama namin si Leila kasi magra-ride daw siya. Nagdala siya ng kanyang sariling pera. Diba Leila? Say hi! She's so sleepy, that's why. Tapos driver namin si Habi. Okay, we'll see you there. Ayan, 8 kilometers, 8 minutes daw, pero parang 30 minutes yata kami dito. Traffic na siya. 1 kilometer away pa lang, wala. Hindi na umuusad. Stop na kami. Aabutin kami ng 30 minutes dito sa daan. Yan. Traffic siya masyado. Malaking festival kasi to, kaya maraming taong pumupunta. Yan. Wala. Traffic. Yeah, lechon! You want to eat lechon, Layla? Baboy! Porky! Ah, look at that wicker thing. It's so nice. You do it. I'm a Layla. Lamb. They are more equipped this year. And that's a line. And the chicken also. Yeah. You want to buy one lamb, Dada? Look at that one, it's so nice. Ay, wala na akong nabasa. Slobodno siđi radi reklami, ništa vas ne košta, šta god vidite kod nas, sve je po marku. Znači, nema dvije, nema tri gospoda, nema prije, sve je po marku. Slobodno siđite, sami se ujedite. Da, svako ponese, sve marka vidite. Mira,
These ones are huge. Look at those. I think it's old. What they're big, you know. Yeah. We said we go right side, so go right side. Ingrid, look at these chickens there. Yeah, it's so tasty. Uh, It's so great. See, those are huge. These are young. What are those, Leila? It's lamb. It's lamb. Now, what is that, Leila? Ja, vidjela sam to jučer. Hi, no, I'm not Chinese. I'm Filipina. Hi, Mom. Yes, it's a princess. Huh? You want that? Huh? You want? Can we buy her? Where's the marca? Koliko? 100 grama marka i Ajde, daj mi para tvoja. 100 grams, 150. Daj mi Marko, ima malo pola. koji ćete? 100. which one? Sačka, no. Sačekaj, Sad which se one you want? dogovorimo. Ajde. This one? This one? Yeah, maybe mix this and this. Daj mi Marko. I don't. Koliko su kolačići? 100 grama marka i Šta je ovo? Je ovo keks? Čekaj si ne. Hvala puno. Ćao. Ajmo, Leila. Ljubavi. Keks. It's beef, right? Ne, kruma. Koliko? 5 kilo.
Samo što drži plak. Šta si rekao, Jarane? Corned beef. Izvolite 5. To je karuma, jel tako? Jeste. Mjesto na Vasaru kod nas, svašta po marku, bira i bira. Svašta po marku, svašta marka, bira i bira. Rashoda je robi, bira i bira. Najbolje mjesto na Vasaru. From there. Leti sino, ko nema ni jedni, leti on koleno ovdje, ni jedni. A nema, tebe nestalo? Ja. I po 2 kili ovdje treba ako ima. Da, i koji ima angor, da stavi. Vidiš da ne ima, pa ima. Pa i ovdje da to pomalo ne ima. Evo sad ću da ružja. Okay, good. Slobodno može prići i isprobati lijek. Garantujemo da postoji samo jedno ordiniranja za 1 do 2 minute, djelovanje lijeka počinje i bol prestaje. Najpoznatiji travar, diplomirani farmaceut dr. Valčić sa 15-godišnjim iskustvom. Traditional Mickey Mouse. Stope.